अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करेंगे आज बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन पहले कुछ बात कर लें फ़लस्तीन की, इजराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम और दुनिया भर की बेहिसी। मेरा ख्याल है कि मामला इतना आगे बढ़ता जा रहा है और तूल इख्तियार कर गया, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। और जहाँ पर इंटरनेशनल कम्यूनिटी कुछ फ़लस्तीन के हक़ में बात करने की कोशिश करती है, कोई भी आवाज़ आती है, तो जिस तरीके का आगे से उनको रिस्पॉन्स मिलता है इसराइल की तरफ से, और जिस तरीके की जारहाना बयानात का सामना करना पड़ता है, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर इसराइल ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, उनका कहना यह था कि इट्स अबाउट टाइम, वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब एक सबक सिखाया जाए। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ आज इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि बढ़ते हुए मज़ालिम, आज के दिन के हवाले से यह कहा जा रहा है कि शाम तक अगर गजा पट्टी में ईंधन की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो वहाँ पर कोई भी अस्पताल ऑपरेशनल नहीं रह सकेगा। बहुत से बच्चे वहाँ पर इस वक्त इंक्यूबेटर्स में हैं, बहुत से बड़े वहाँ पर इस वक्त वेंटिलेटर्स पे हैं। अगर वो फैसिलिटीज शट डाउन होंगी तो उसके क्या नतीजे होंगे, कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कुछ इस पर बात करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें कुछ बात करेंगे मुल्क के अंदरूनी सियासी सूरत हाल के हवाले से। नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनका कहना यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा मुतालबा अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर नहीं मिलती लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर इस मुल्क में जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर सवालिया निशान ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, राना सनाउल्लाह साहब तनकीद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह कहते हैं कि इतना बड़ा जलसा देखकर जब और कुछ नहीं समझ में आया तो सारा मामला एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। नवाज शरीफ इस मुल्क के लीडर हैं, नवाज शरीफ को इस्तकबाल करने के लिए उनका माजी में भी लोग आते रहे हैं, इस दफा भी ऑर्गेनिकली लोग आए हैं। इस सारे तकरार के अंदर और इस सारे तनाव के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मफाहिमत की बातें भी हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सभी सियासी रहनुमाओं से मिलना चाहते हैं, वो मीसाके मईशत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात करें, वो कुछ मुफाहिमत से दूर भागते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि पता नहीं किसके कहने पर इस मुल्क में मफाहिमत का जो मिशन है उसको लेकर निकले हुए हैं। सुना है कि उन्होंने मियां मौलाना साहब को कुछ हद तक कायल कर लिया है मफाहिमत के मामले के ऊपर। तो ये सारे मामलात कहाँ जा रहे हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने कल फिर अदालत में पेश होना है। अदालती मामलात और कानूनी मामलात में जिस तरीके से मियां साहब को डील किया जा रहा है, क्या जो इस वक्त एक इंप्रेशन बन के उभर रहा है कि वो सिस्टम के नए लाडले हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर गवर्नर है पंजाब के, रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं रजवाना साहब आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर इस क्रिटिसिज्म को कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सिस्टम के नए लाडले हैं? जो शिकायत आप लोगों को माजी में रही कि सिस्टम ने कोई एक लाडला रखा हुआ है, आज आप लोगों ने उस लाडले को रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले तो जी दिल खून के आंसू होता है जो गजा में मुसलमानों के साथ हो रहा है जी। और उस पर सिवाय बयानबाजी के, मजम्मत के, बाकी काविशें कितनी नजर आ रही है वो सारी दुनिया को समझ आ रही है। बिल्कुल। वो अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मत को तौफीक दे कि इस तरह तो कोई ऐसा फैसला करे कि ये बात मुज़ाकरात से किसी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाए और फ़लस्तीनियों को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब उनका पूरा हो जाए। और ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इतना जुल्म सितम कि अस्पतालों तक जो है ना वो ईंधन की सप्लाई, वो मसलन गैस की या ऑयल की सप्लाई नहीं जाने दे रहे और जनरेटर भी काम करना छोड़ गए। और बच्चों की तस्वीरें देखते हैं दिल दुखता है, आंखों में आंसू आते हैं। बिल्कुल है, और अपनी दूसरी बात की आपने मियां नवाज शरीफ साहब की, तो मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी सुनाई कम दी है। और ओवरऑल जो आजकल बातें हो रही है उसी अंदाजे से आपने बात की है। तो सबसे बड़ी खुशहाल बात यह है कि मियां साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए और लोगों ने उनकी आमद पर भरपूर एक अच्छे एतमाद का इजहार किया और बड़ा कामयाब जलसा रहा। उस पर उंगलियां उठा रहे हैं या कोई एतराज कर रहे हैं, हर किसी का अपना हक है, मगर उसमें जो पॉजिटिव चीजें उनको नजर आती है वो तो पॉजिटिव समझे। बाकी मुफाहमत की बात हो रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की है। देखिए पाकिस्तान जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान 2022 तक अदम एतमाद तक या 23 तक है, वो पाकिस्तान आज मुख्तलिफ, उस मुख्तलिफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, खसूसी तौर पे
تو یہ مفاہمت کی سیاست، الیکشن اپنا اپنا، مقابلہ الیکشن میں اپنا اپنا، مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل سر، اس پہ تفصیل سے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ مقابلہ اپنا اپنا اور مفاہمت کی سیاست معیشت کے لیے، یہ کیسے سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے؟ آپ سے اس پہ رائے لوں گی، شرمیلا کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ شرمیلا صاحبہ سے پہلے کامنٹ لے لوں۔ بالکل میں آپ کی طرف آتی ہوں، تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ نیر بخاری صاحب نے کہا کہ میں خبردار کر رہا ہوں نگران حکومت کو کہ کسی بھی جماعت کی حمایت نہ کرے، سپورٹ نہ کرے۔ کیا آپ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو لگتا ہے کسی کی سپورٹ ہو رہی ہے؟ شکریہ یاسمین۔ دیکھیے، اب تو پیپلز پارٹی کیا، اب تو پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کس کی حمایت ہو رہی ہے، کس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تمام معاملات اب اس قوم کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ پہلے ہم بات کرتے تھے اور ہم اشارہ بھی دیتے تھے اور باقاعدہ ہم نے اس بات پہ احتجاج بھی کیا کہ ایک جماعت کو فیور کی جا رہی ہے۔ وہ جماعت تو تاریخیں دے رہی تھی الیکشن کی، حالانکہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے جس نے آج تک تاریخ نہیں دی۔ اسی شخصیت کے لیے الیکشنز بھی ڈیلے کیے گئے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو دیکھا جس طریقے سے میاں صاحب آئے، ان کی واپسی خوش آئند بات ہے، بالکل آنا چاہیے تھا، بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ صدر زرداری صاحب تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے اور پاکستان کے سیاسی منظر کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ آئے، ان کا پروٹوکول ہوا، جس طریقے سے ان کے بایو میٹرکس ہوئے اور جس طریقے سے پھر ان کی سزا کو معطل کیا گیا، تو یہ کسی عام قیدی، عام شہری کے لیے تو یہ معاملات نہیں ہوتے نا۔ اور اب اگر پوری پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی سپورٹ میں ہے، تو پھر تو یہ کس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ ہوئی؟ یہ نیوٹرل سیٹ اپ تو نہیں ہوا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جلسہ بڑا آرگینک تھا، لوگ اپنی مرضی سے آئے۔ کون سی پنجاب حکومت، کون سی انتظامیہ، نون لیگ تو بالکل آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے سپورٹ نہیں کی۔ یاشوین، میں جلسے کا ذکر یہاں نہیں کر رہی کہ وہ آرگینک تھا یا نہیں تھا یا لوگ لائے گئے تھے۔ مطلب بریانی سے لے کے ڈھول دھماکے سے لے کے جنت کے ٹکٹوں سے لے کے ہر چیز بانٹی گئی، وہ اپنی جگہ، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جس طرح لوگوں کو لیور کرنا تھا وہ اپنی جگہیں، لیکن آپ دیکھیں نا جس طرح سے میاں صاحب آئے، پھر سپریم کورٹ کے بایو میٹرک اسٹیٹ لاؤنج کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر ہوئے، پھر پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی سپورٹ کر رہی تھی، ان کو پروٹوکول دے رہی تھی، پھر پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ان کی سزا معطل، تو پھر یہ کیا ہے؟ نیوٹرل سیٹ اپ کا تو یہ کام نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، نیوٹرل سیٹ اپ کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ آئین کے اندر واٹ ڈز اے نیوٹرل سیٹ اپ ڈو؟ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرتے ہیں، وہ کسی شخص یا کسی جماعت کو اسسٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ یہ ہمارا اعتراض ہے، اور یہ پوری قوم نے دیکھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یاسمین، آپ بڑی سمجھدار اور بڑی ہی کمپٹنٹ جرنلسٹ ہیں، یو سو دس یور سیلف، سب نے دیکھا۔ میں تو کیا، میری جماعت تو کیا، اس وقت پورا پاکستان اس پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ لاڈلا کون ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ وہ کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں لاڈلا کون ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ رضوانہ صاحب، یہ جو بایو میٹرکس کا معاملہ ہے، اس پر تو ویسے بھی بڑی تنقید ہوئی کہ پہلے میاں صاحب خود ملک میں موجود ہی نہیں تھے، ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، ان کو بیل مل جاتی ہے، وہ واپس آ کے بایو میٹرک کرتے ہیں، وہ بھی وی آئی پی لاؤنج میں ٹیم جاتی ہے بایو میٹرک کرنے کے لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ویل چیئر کے اوپر بٹھا کر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو آنا ہے بایو میٹرک، جب تک آپ ان پرسن پیش نہیں ہوں گے کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ ساری رعایتیں مل رہی ہیں، تو کیسے نون لیگ کہتی ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے یا کوئی لاڈلا پن نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی وہ نہیں، پروٹوکول نہیں دیا جا رہا میاں صاحب کو؟ دیکھیں، پروٹوکول تو صاحب کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پروٹوکول صاحب کا وزیر اعظم کو ہی ملتا ہے۔ اب بھی صاحب کا وزیر اعظم ہے، ہمارے شہر میں صاحب کا وزیر اعظم ہے، ان کا پروٹوکول ہم دیکھتے ہیں، وہ پروٹوکول ملتا ہے۔ ان کے خلاف بھی کیس چل رہے ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہم روز دیکھتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، اس پر تو بات نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف بھی مقدمات چل رہے ہیں، ان پر مقدمات جو چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، ان کو بھی وکٹمائز کیا گیا، ان کو بھی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ ہم نے تو کبھی بات نہیں کی، یہ چھوٹی باتیں ہیں، پاکستان کا ایشو یہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم کو پروٹوکول تو نہیں بات کی ہے، میں نے ابھی آپ کو جو مثال دی ہے وہ آپ کبھی آبزرو کرا لیں اور کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے وہ جو ہے نا ہاٹ اینڈ کولڈ ان دی سیم بریتھ
वो अच्छा नहीं। आप जिसका जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल करने का मकसद यहाँ पर ये है, सुनिए ना, मैं तो एहतराम के साथ कर रहा हूँ, मुझे उसमें कोई ना मैं एतराज कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए बात कर रहा हूँ। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में तो फर्क होता है ना, इतना तो आप भी सीनियर सियासतदान हैं। सुन तो लेना, फिर कभी देख ले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के इनके प्रोटोकॉल देख लें, बाकी मैं अब नाम नहीं लेता, ये मेरा कोई इशू नहीं है। चले बायोमेट्रिक पे आ जाए सर, लाउंज में बायोमेट्रिक क्यों कराया गया, छोड़ देते हैं प्रोटोकॉल। आपने आपका सवाल सुन लिया है जी जी। बायोमेट्रिक जो जरा थोड़े मतलब एक रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, उनकी तो बैंक वाली बायोमेट्रिक घर आके लेते हैं, हमारी ले जाते हैं। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं, बाद में जानने वाले जो शनाख्ती कार्ड वाले बायोमेट्रिक घर से भी ले जाते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो अगर आप तहसीलदार के सामने, रजिस्ट्रार के सामने आप नहीं जा सकते, तो एक कमीशन मुकर्रर होता है, वो आपके घर आके बयान ले जाता है कि आर यू गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी। तो ये एक प्रोसीजर है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई अचंभे की बात नहीं। रजवाना साहब, फिर मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है, आप बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी हैं। सर, एक कन्विक्टेड मुजरिम में और कोई एक शख्स, एक सिविलियन जो कि प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है, उसमें कोई फर्क तो होता है ना सर? सुन तो लेना, मेरी बात से आपने डिफर ही करना है तो फिर मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। नहीं मैं सवाल कर रही हूँ सर, डिसएग्री तो खैर। मेरी बात सुन लेना, हाँ। अगर मैं आपको जवाब आपकी इत्मीनान के मुताबिक नहीं दे सकता तो आपने कोई एग्जामिनर का रोल तो नहीं अदा करना। यू हैव पुट मी अ क्वेश्चन, I am giving my answer, I am giving my justification. It may be or may not be acceptable to you or anybody else. ठीक है जी। अब बायोमेट्रिक को इशू बना के वो एक पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है। अल्टीमेटली तो अदालत ने ही फैसला करना है। बायोमेट्रिक से क्या हुआ, तो उनको जमानत मिल गई, उनको कोई अदालतों से बरी हो गया। एक छोटी सी बात को एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, एक ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, उसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो जी बायोमेट्रिक हो गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी, वो जी उनको जमानत मिल गई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। वो अदालतों का मसला है, मिलती रहती है जमानतें, इन एब्सेंशिया भी मिलती रहती है। Till the time he lands, he comes into Pakistan, he should not be arrested. कई मिसालें हैं। अगर हम अपने बायस व्यू से अपने एक मुखालिफ सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करती हूँ। आपने कहा कि आपकी एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन है, लेकिन अभी आपने खुद भी जो मैंने मिसाल दी उसको उस तरीके से फिर आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए सवाल मैंने किया। इमरान खान भी सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फिर अगर प्रोटोकॉल की बात है तो उधर भी अप्लाई होना चाहिए था। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।